Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami ta'zimi serta kami muliakan Ketua Majelis Keluarga Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin Yang mulia Kiai Haji Muhdar Mandan beserta jajarannya. Yang kami ta'zimi serta kami muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin Yang mulia Kiai Haji Muhammad Naufal Mandan, Sarjana Pendidikan Islam beserta jajarannya. Yang kami ta'zimi para kepala madrasah di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin. Yang kami muliakan Manajer MHC Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin Yang mulia Kiai Atikur Rahman. Yang kami muliakan para asatid dan asatidah serta seluruh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin yang juga kami banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita awali pagi hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dalam rangka haul ke-48 Kiai Haji Abdul Manan. Momentum ini bukan sekedar mengenang, tetapi menjadi ikhtiar kita bersama dalam merawat jejak pengabdian beliau agar nilai-nilai perjuangan, keikhlasan dan istiqomah yang telah beliau wariskan tetap hidup dan berlanjut dalam diri kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Hadirin rahimakumullah, mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran, di mana dalam hal ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Zainul Ahbab. Beliau selaku Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ila hadrati wahani min anbiya wa mursalin wa awliya wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama wal muslimin wa qursin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan la syara wa qadil jalani qadasallahu sirruhu sya'ulillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Timala jami' arwahi alikubin minal suwaj alikumil mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa riha khususan ila abaina wa humaydina wa jaddadina wa amamina khaladalina wal masyayina wa li ustadina wa liman ahsana alaina khususan ila Kiai Haji Abdul Manan Ibrahim ghafarallahu dzunubahum wa satarallahu uyubahum sya'ulillahi wa lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi, seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penyejuk hati dan penuntun langkah kehidupan kita yang akan dilantunkan oleh saudari Rajada Aulika Hirzi, siswa Rabatul Atfal Hidayatul Talibin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Acara berikutnya yaitu pembacaan salawat Nabi sebagai bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dilantunkan oleh saudari Fiza Hiratil Olivia, santri Pondok Pesantren Hidayatul Talibin, daerah Darul Iman. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya wasilah, ya Rabbi khusahu bil fadilah, ya Rabbi sholli Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya wasilah, ya Rabbi khusahu bil fadl, ya Rabbi warda ani sahabah, ya Rabbi warda ani sulalah, ya masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli, ya wasilah, ya Rabbi khusahu
Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Ya Rabbi la rajana. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khusahu. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi tawshana binuri. Ya Rabbi hifdhanat wa amanat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad alaihi wasallim. Ya Rabbi khusahu. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi warzuqna syahadah. Ya Rabbi hitna bisa'adah. Ya Rabbi sholli. Di tengah-tengah krisis minimnya pengetahuan, Kiai Haji Abdul Manan berdiri tegak dengan kobaran semangat jihad fisabilillah dan radikal cinta yang tulus kepada para santri-santrinya, juga masyarakat khususnya di daerah peragaan. Intelektual dan spiritualnya membangkitkan perjuangan masyarakat menuju ketaatan. Dengan istiqomah, telaten dan sabar, bait-bait perjuangan tak pernah putus demi masyarakat agar mendapatkan pelita ilmu dan keimanan yang kokoh. Dengan landasan cinta, Kiai Haji Abdul Manan tidak kenal lelah, tulus dan berjiwa besar. Sang ulama sejati yang mampu menghidupkan semangat dalam dakwah keilmuan sampai saat ini merupakan warisan abadi bagi umat dan juga pesantren. Perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Hingga kini, warisan Kiai Haji Abdul Manan terus hidup, menginspirasi dan tetap meneruskan perjuangannya. Di dalam istiqomah, ketelatenan patut menjadi panutan bagi semua orang. Meski beribu tantangan dan rintangan yang beliau hadapi, beliau tetap bersyiar tanpa henti dengan secercah harapan yang tertancap di jiwanya untuk menuntun kita agar berada di jalan yang diridhoi. Selamat menyaksikan.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Sadaqallahul adzim. Baan nak, ini kau saudara murid. Baan ya, hadapan masa depan. Saya mengaji Al-Quran, ketunggu setiap dalam tajwid. Bawalan nah, banyak orang yang tahu macah, tapi tak tahu dengan bilang jengah. Ngerti? Bacaan ada mah. Wa talabu ulumin mahdi wajab hilafa mati la taduli ta'ab. Wajib ajar mun la angguna nyoso sampai mati jatuh bengkolan selesai. Wa talabu ulumin mahdi wajab hilafa mati la taduli ta'ab. Wajib ajar mun la angguna nyoso sampai mati jatuh bengkolan selesai. Kiai راحل عالجنة بكير شهيد تارك فينا شوق كبير تارك دمعة مشغول بأسرار شهيد يا مع الروضة جينا شهيد ضيفك كان يلاقينا يعني دمع وألم فراق ونار يعني دمع وألم فراق ونار. Ku jaga marwah Kiai Abdul Manan. Pewaris cahaya yang telah lalu berpulang. Di nisan yang bisu tersimpan cerita tentang jiwa yang terbakar api cinta. Bukan pada dunia yang fana dan sementara, tapi pada Ilahi pemilik segala muara. Wahai Kiai, langkahmu dulu menggetarkan bumi, membasuh kebodohan dengan ilmu yang murni. Suaramu menggema di mimbar-mimbar yang sunyi.
beristirahat dengan tenang, meninggalkan jejak dakwah yang takkan lekang. Meski raga telah menyatu dengan tanah, namamu kan selalu kusebut dalam doa. Semangatmu tetap hidup sampai saat ini, kami tetap memperjuangkan warisanmu. Wahai Kiai Abdul Mannan, terima kasih atas ilmu yang kau berikan. Kami akan teruskan langkahmu ini hingga di surga nanti kita diakui sebagai santrimu, Kiai. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk karya yang penuh makna dan luar biasa ini. Berikutnya, marilah kita simak bersama sambutan sekaligus arahan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin Daerah Ibrahimi kepada Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Dafal Mandan, Sarjana Pendidikan Islam, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-mamwati rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Ketua Majelis Keluarga Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin Seran Semolja, Kakak Kiai Haji Muhammad Abdul Mannan, sesangat bedan kula taati tardimi, segenap jajaran Majelis Keluarga Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin dari berbagai wilayah, saya sangat bedan kula taati tardimi, para kepala madrasah dari Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang kami banggakan, serta para ustadzah, para santriwan, santriwati yang hadir pada pagi hari ini. Saya samogena titik kebanggaan ruhuruna, titik kebanggaan orang tua duaan, terutama kebanggaan Gusti Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya beten kaula banggakan segenap para pelaku pelaksana haul yang ke-48 dari pendiri Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin, yaitu Kiai Haji Abdul Mannan. Yang pertama kepada panitia, wabil khusus Al Ustaz Muhawi Ismail
Semoga kita semua berkat diadakannya peringatan haul yang ke-8 ini senantiasa mendatangkan barokah dari almarhum almarfullah Kiai Haji Abdul Manan. Wabil khusus yang kami banggakan manajer MHC yang selalu memberikan surprise kepada kami, yaitu Nanda Kiai Atikur Rahman berserta semua anggota-anggota MHC. Pertama, saya barusan dari imajinasi yang kemarin terbangun, bagaimana jejak beliau hanya berangkat dari cerita dan riwayat kehidupan beliau semasa lalu, tapi seakan pada hari ini saya ditampakkan hadir bertemu langsung dengan beliau. Tahu setengah putaran beliau, saya tak kejepuk bagaimana beliau hidup. Ini saya. Artinya kangen itu terus kepanggil dengan beliau. Semoga kita tidak bertemu di alam dunia, mudah-mudahan aku ketemu di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setuju diakui oleh santunan beliau. Ilmu sampun diberikan oleh beliau almarhum menjadi ilmu yang barokah manfaat, sehingga kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, saya atas nama pribadi pakaian ala Mekah, karena momentum haul yang ke-48 ini adalah sejarah awal bagaimana haul akbar dari pendiri Pondok Pesantren Tolibin itu terus diwujudkan di Pondok Pesantren Hitolibin, yang dimulai dari haul yang ke-47 yang kemarin. Dan alhamdulillah para anak-anakku sekalian, Kalaban dan Gula punya inisiatif untuk mengadakan haul yang ke-47. Dan kudu ditakdir oleh Allah menjadi diyufur rahman, diyufur Allah ngadep dekat azyar dekat Gusti Baginda Rasul melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kak dintoh berokana dan Gula mabadah haul. Dan Gula tak yakin waktu Kak disajak dan Gula terpanggil. Ben alhamdulillah benih Kak dintoh benih hanya sekedar disambung-sambungkan pun tak. Tapi ternyata tempat perayaan haul yang ke-47 Kak Disa dan Gula ditempati walimatus safar kagui keberkatan Gula melaksanakan ibadah haji. Berarti Kak itu adalah momentum dan insya Allah barokah dari Kiai Haji Abdul Manan mas tejo pak dekat Kabupaten Gula sareng para padengas tejo. Dikuli yakin Kiai Abdul Manan Kak itu orang soleh. Kiai Abdul Manan Kak itu orang soleh. Apa nama mak yakin dan Gula? Karena beliau saatina dekat putra-putrana benih mewarisi dunia, benih mewarisi kekayaan, benih mewarisi jabatan, tapi mewarisi pendidikan sekangkui berbakti dekat umat. Kak Dinto dan Gula indikasi bahwa beliau adalah orang soleh. Setiap pun kanjeng Nabi Kak Dinto ada bu kanjeng Nabi, berinsyaallah kata itu orang biabakan. Mana halah walidun waladahu afdalah min adabin hasan. Baan mun abarisinna kena potong na jak barisin dunia. Baan mun abarisin kena potong na jak abarisin kekayaan, jak abarisin jabatan. Tapi saya lebih utama berisin kalaban adab yang bagus, budi pekerti dan pendidikan yang bagus. Almarhum itu orang hebat. Almarhum itu orang hebat. Tokoh satu-satunya pada saat itu si membangun masyarakat Pragan Jojo KTIBI. Tapi beliau alhamdulillah mampu menjalankan pengabdiannya di lingkungan Pragan Jojo pada khususnya
ben sekitar prakeun deje Kak Dinto walaupun serba keterbatasan. Kancah tak andi kancah beliau orang prakeun, tapi orang lu beliau. Entar ke prakeun, numpuk ke prakeun. Beliau sendiri tak andi kancah, tak andi sarana, tak andi media. Beliau alu mampa ajolan pun malam. Napa saya tujuh? Dunia pendidikan harus tumbuh dan berkembang menjadi maju ning prakeun deje. Nah, pertanyaan semangke. Pertanyaan, gula sebagai generasinya, benempian sebagai penerusnya. Sarananya lengkap, medianya lengkap, alat bantunya juga cukup. Mak pasti bisa tak sukses kalah dengan perjuangan beliau, dengan pendidikan beliau sekun ketibian. Napa pertanyaannya? Nah, berangkat dari teater, dan gula ngorek-ngorek riwayat bagaimana beliau mengadakan pendidikan prakeun deje. Pertama, dan gula menilai bahwa pendidikan beliau Kak Dinto, pertama, saya jeraki dia ke masyarakat, saya jeraki dia ke umat, saya jeraki dia ke umat. Kak Dinto pertama, moralitas, ben spiritualitas. Benih itu intelektualitas punten. Tapi beliau menekankan bagaimana pendidikan awal sikutu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kak Dinto moralitas dan spiritualitas. Buktinya seperti yang dicontohkan di anak-anak di le-ale teater Ki Buru Kalisa. Beliau menanamkan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nak kana Kak Dinto menabi ampun tak isi Al-Quran atena. Menabi ampun tak bejeng tak bisa. Mangkan Allah jebul Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Andi ateh tek Ibrahim pendidikan tak masuk anapa? Tak isi Al-Quran ben salat ilmu. Tak bisa. Mangkana abah kada sukses membangun masyarakat anapa? Kena sentuh itu atena. Itu dengan apa? Sentuh dengan Al-Quran. Bangun kalaban salat kena as-salatu tanha anil fahsya wal munkar. Mak pas nak kena meler ke kapi dak remah. Iki reng nak kan kita bejeng. Nak kanan tak bejeng. Nak kanan ning Roma kan itu kita jaga pireng tua ka kuwi bejeng. Tak bisa. Nak kanan kita ngaji mun tak kembede pondok malah ngaji tak bisa. Tapi ini tidak didukung di masyarakat itu tak bisa. Nah, ngireng semakin ke anto bagaimana lembaga pendidikan nih kita libin di bawah naungan Yayasan Kak Dinto. Kembalikan nih Kak. Kembalikan jejak-jejak riwayat pendidikan dari beliau Kak itu. Bagaimana nilai-nilai moralitas Kak itu menjadi tujuan utama ilmu pendidikan. Benih ngeneng lomba, ya tuh ke Sumenep, ya tuh ke Surabaya, ya tuh ke Jakarta Tanten. Dan gula mau taki di barin status dan gula jangan paksakan Anda menjadi orang pintar, tak usah tapi usahakan boy menjadi benar, ini cukup sudah. Tidak usah paksakan kalian, tak usah paksa kalian untuk menjadi orang pintar, tak usah, tapi jadikan kalian paling tidak usaha dari pribadinya menjadi orang benar. Dia remah benar kuah, benar cara ngabdi ke guru, benar cara ngabdi ke orang tua, benar cara bersosial dengan masyarakat. Nah kata-kata tak bisa mbon, jauh. Abah lambak sukses dia remah cengjet. Audiennya peserta didiknya ini sami nawatona abdi ngereng kiai, ngereng debu dia ketipu apa? Nah kena semakin tadi, karena pembangunan yang dibangun adalah intelektualitas. Yang kedua, Abah Kak Dinto metode yang dilakukan dan gue nggak bersaki melihat mendengarkan dari riwayat sejarah bahwa Ki Abdul Manan Kak Dinto dalam melaksanakan pendidikan kesehariannya Kak Dinto bersifat tutorial, bukan hanya bersifat dakwah tapi bersifat tutorial. Abimbing beliau, hadir beliau, satu atensi saking bahasa keren personal approach.
edukasi pribadinya secara gelap khairun nas anfa'uhum linnas. Beliau harus menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan masyarakatnya. Orang yang bermanfaat nih kebak tak usah orang hebat tikel tak hebat mbian guna ngucaki tikel santri hidup tolibin tidak harus hebat, yang penting bermanfaat. Tak padeng kancing sebab dalam tak padeng menggunakan tapi mau terbuka tak lebur ya besaki ada boleh pasang set tak lebur tikel tidak harus hebat pencedengan, tidak harus tampil di depan, tidak harus, tapi jadilah orang yang bermanfaat. Dia harus menjadi orang hebat. Yang pertama saya tekankan kepada anak-anakku, pertama jangan paksakan kalian menjadi orang pintar, tapi usahakan kalian menjadi orang benar. Yang kedua, tidak perlu kalian hebat. Mak ngantos seorang ngantos ngaji her si asdega. Bapak ngantos orang ngaji her cak manfaat tak usah. Apa yang Anda miliki itu berikan kepada orang lain. Tak mampu mikir, tak mampu abri materi, beri dalam apa? Abentok kelebihan tenaga. Cuman kan itu kan bentuk nabenyak. Saya bisa dipilih di masyarakat itu abentok kelebihan pemikiran, abentok kelebihan tenaga, abentok kelebihan materi, abentok kelebihan manglo. Sebenarnya itu kan manglo sebenarnya itu. Mumpas tak masuk guru sekalian kan tak masuk. Kritik binakan kritik isi tak dan sekolah. Padahal nakanan sabulan masuk dugaan ni nakanan. Ring tuan tak edip nakanan saya masuk dugaan. Jadi jadilah kalian orang bermanfaat, tidak harus hebat. Jangan nunggu hebat biar kau ngerti. Jago hebat. Yang ketiga, ladang atau peserta didik beliau ini bersifat universal, tak ngabes golongan. Beliau hadir di tempat-tempat kalian tuh. Saya Andi, saya bojingan, benih bojingan, saya meler, saya tak meler. Beliau hadir. Saya ingkep dan kudu ngocaki kena beliau sampai seputaki ning beberapa kelompok itu ngocaki tindak pak dan kudu gak dintu kena kiai. Nang tempat kiai gak dintu deubuna. Dibun masyarakat gitu. Kayak itu kena kiai. Dia pak istong tempat kuliah. Kayak itu kena kiai. Dia pak ke tempat lain kuliah. Kayak itu kena kiai. Ini bukan durasi yang diukur, tapi prestasi dan ikatan emosional yang terukur. Timun pun cekak emosionalnya ke masyarakat yang ke tempat dapat, yang ke tempat. Timun pas durasi yang diukur abid sampai 6 tahun, sampai 12 tahun sekolah. Ini bukan ukuran volume, bukan ukuran durasi, tapi ukuran esensi. Biar mungkin rajin meloloh dan terguli sidik berin, mungkin rajin meloloh, tapi biar tak tekun. Ada kerja sekolah nah, benar masuk bola nah. Kayak sorobi guru tak bisa kerja sekolah. Yang terakhir, tujuan pendidikan beliau Kak Dinto adalah menciptakan manusia yang total. Udhulu fisil mikafah. Sampai dibakin Al-Quran di Allah, satana Allah, wa ma khalaqul jinnah wal insa illa liya'budun. Targetnya beliau kan itu kamu. Tidak boleh. Beri sekolah kayak itu ngucap ring tu. Berhenti apa sekolah? Titi bupati, titi pak camat. Benih titi pak camat, titi bupati. Illa liya'budun. Angin ngabdi ngabuda dekat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang total menebi titi santri total. Kan itu pendidikannya. Menebi titi santri, jadilah santri yang total untuk menjadi santri. Karena tidak akan mungkin beda santri muntada pendiri. Ingat, tak kira beda santri mun tidak ada pendiri, maka jadilah santri yang total. Mendidik santri yang total aja kum nangkung penghuan. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang total. Jadi guru, jadilah guru yang total. Jangan setengah hati bekerja. Almarhum Kak Dinto bekerja tidak pernah setengah hati, tapi totalitasnya luar biasa terdampak dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Mau nikah pas semuanya santren total, guru total, para pelaksana di lembaga itu total, pengurus yayasan itu total. Insya Allah pengabdian yang diajarkan, yang diwariskan oleh almarhum kan itu akan terus dirajut di kita sebagai pewaris dan penerusnya dari almarhum Kiai Haji Abdul Manan Kak Dinto. Semoga jadi Kak Dinto kan itu momentum Kak kui abeli masa setahun karena tak abeli kan gue dari ibu ni kasa orang yang kun tahu pergi ken pusang menabeli tidak tahu arah kembali menabeli apa pusang sepat jeng kun ke kelampi yang terakhir sepat jeng saya dalam nikah tak pedeng top itu tak pedeng betul sepat jeng pas luar negara sepat jeng pada sini lambek Kak Dinto yang menanamkan pertama kali Abu bulan alma materan Uin alma materan Uin Has alma materan Uin Kalijogo alma materan Uin Sabun sama aja ada tak pedeng Tolibin pas tak mulai kan apalagi pas menjadi berperasaan bahwa saya sudah menjadi orang hebat ada Tolibin tak hebat ada pas tak mulai ayo kita jadikan momentum haul yang ke-48 itu kita solidkan perjuangan Kak Dinto. Percuma menabi nilai haul kan itu kena haul kita beri dua haul kan itu yang bisa diterima abah kita beri dua satu adalah istighfar nyoon doa kepada almarhum berdoa muka-muka abah oleh barokah almarhum yang kedua adalah nilai-nilai iktibar nilai-nilai bagaimana mengkoreksi, mengevaluasi, menjadi pelajaran bahwa sejarah yang dilahirkan beliau bisa dilanjutkan dan diteruskan oleh kita sebagai pewaris dan sebagai penerus dari perjuangan Kiai Haji Abdul Manan Ibrahim Kak Dinto. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah, diberikan kekuatan sebagai pewaris dan penerus, tidak hanya pewaris tapi juga penerus dari perjuangan beliau, termasuk kayak itu haul Kak Dinto secara skop besar kayak itu haulnya Kiai Haji Abdul Manan, tapi esennya kayak itu haulnya dari setuju para masyayikh pondok pesantren Tolibin setuju nah Bani Abdul Manan kayak itu masuk dalam haul kayak itu Fatihain ben insyaallah setuju nah kenging barokah dari rukun beliau amin ya rabbal alamin. Sekali Dinto sebisa itu akibat gula kurang berlebih jam suara sekali matur selangkong dekat setuju panitia sampun diri payah kaki mensukseskan acara Kak Dinto juga teman-teman MHC dan para kepala sekolah yang mensupport terlaksananya kegiatan haul yang ke-48 dan gula sebagai ketua yayasan menabi kurang mampu membimbing membina kaki pelaksanaan yang sudah terjadi atau yang akan terjadi kata kurang bisa memberikan yang terbaik di bulan nyawan sepora setada betasepon sekali itu aku kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi bekal dan hikmah bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan melaksanakan tahlil bersama yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Muhammad Haji Asim selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Talibin Daerah Al-Majid. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا أرحم الراحمين ارحمنا ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، 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 استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلموا أنه قوله لا إله إلا الله حي موجود، لا إله إلا الله حي باق، لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله،
سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Dan tibalah kita pada penghujung acara, yaitu penutup, yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Habibid Difa selaku Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin. Kepada beliau kami haturkan. حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها الغايات من الخرب الآيات وعبد الممات اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما خلنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وخصوصا الشيخ عبد الجلاني ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأحوالنا وخالاتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن له وقر علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم خصوصا إلى روح شيخنا كي حجي عبد المنان ثم إلى روح مرحوم كي عبد المنان والمرحوم كي زبيري عبد المنان وروح المرحوم كي ميمون منان وروح المرحوم كي صبر حسن وروح المرحوم كي حجي مسون منان وروح المرحوم كي حجي رمزي منان وروح المرحومة نيم مجمدوها وروح المرحومة نيم معينة وروح المرحوم كي فرازي وروح المرحوم كي زبيري وروح المرحوم كي رمضان وروح المرحوم نيالي زازة وروح المرحومة Nyai Rif'ah Ghafarallahu dhurumabahum wa nawar qabrahum wa satara uyubuhum jalal matbahum walakin lamar birahmatika amin Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min rijali qabrahum hufratan min firrin niran Allahumma aftah abwaab as-samai rohi wa kutubran يا أيها النفس المطمئنة هجي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على رسول العالمين ربنا تقبل منا بسورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini telah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita hadirkan pagi ini tidak hanya menjadi seremoni semata, tetapi benar-benar menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus melanjutkan dan merawat jejak pengabdian beliau dalam kehidupan kita. Kami selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.